Hey guys, you're probably watching some random videos on YouTube just like I do it all the time, but I usually watch those polyglot videos where they speak a lot of languages and I find them so inspiring that I decided to make one my own and tell you guys the story how I learned my languages. Entonces, hablo español. Comencé a aprender hace 10 años, cuando tuve 18. En ese tiempo no tenía dinero para clases particulares, pero tenía muchas ganas para aprender y por eso decidí comenzar a aprender a solas. Me acuerdo que eso era muy difícil. Un día estaba aprendiendo 10 palabras, el otro olvidando 20, pero no me rendía y continuaba a hacer lo que estaba haciendo. Y después de algún tiempo noté que ya podía comprender lo que se dice en canciones, lo que se dice en la televisión, y eso me dava mucha alegria e muchas ganas per apprendere altri idiomi. Perciò ho cominciato ad imparare italiano, perché una tale fan della pizza come io non ha il diritto di non parlare questa lingua. La cosa buona è che queste due lingue sono molto simili, perciò già era molto più facile per me ad imparare italiano, ma la cosa mala è che queste due lingue sono così simili che li confondo tutto il tempo e parlo piuttosto italiano, ma gli italiani capiscono, perciò non c'è problema. Alors je parle aussi le français, je dirais aussi que c'est ma langue préférée. Je pense qu'on tombe amoureux, on va tout de suite parler en français. Je dirais aussi que j'avais des problèmes avec prononciation avec cette langue. Par exemple, quand je travaillais chez mon ancienne boîte, je devais parler avec les clients au téléphone et chaque fois que je commençais à dire quelque chose, la première chose qu'ils me répondaient c'était «Qu'est-ce que t'as dit?» Mais ça ne me décourageait pas, je continuais à apprendre, je continuais à parler avec mes amis, dire quelque chose en français, parce que j'aime trop cette langue pour me rendre. Oui. Also, ich spreche auch Deutsch. Und diese Sprache zu lernen war für mich eine Herausforderung. Ich habe angefangen an der Uni, aber es hat überhaupt nicht gereicht, deswegen bin ich als Au-pair-Mädchen nach Deutschland gegangen. Ja, also nach dieser Erfahrung bin ich mir nicht sicher, ob ich hier meine eigenen Kinder haben will, aber in diesem Video geht es nicht darüber, also okay. Im Allgemeinen bin ich sehr froh, dass ich diese Sprache gelernt habe, weil genau mit dieser Sprache verdiene ich Geld. Also sehr, sehr froh. Ik spreek ook een beetje Nederlands en ik vind deze taal heel mooi. Voor mij klinkt het als babytaal. Ik herinner dat ik het voor het eerste keer op de vluchthaven van Schiphol gehoord heb. Dus er was een meisje, een Nederlandse meisje, en ze heeft me het in Nederlands gezegd. En ik denk dat zij dacht dat ik ook Nederlandse ben. En ik had iets van, wauw, ik wil deze taal ook leren. Maar uiteindelijk spreek ik het helemaal niet, maar ik kan heel veel verstaan. En dat is genoeg voor mij. Também eu falo português. Eu falo português porque eu gosto muito do Paulo Coelho. E acho que isso foi a razão porque eu aprendi português. Eu gosto muito de ler em original, se por isso precisava português. Também eu gosto mais do português do Brasil do que do português de Portugal. Não sei porquê, talvez porque eu gosto mais do carnavais. Nunca fui ao Brasil também, mas espero fazer isso algum dia. Po polsku. Rozmawiam po polsku, ponieważ ten język jest bardzo podobny do mojego języka ojczystego, ale też przez to, że mieszkam na razie w Polsce, w Krakowie. Ogólnie ten język nie był łatwy dla mnie do nauczenia. Na przykład przez to, że dużo słów są bardzo podobne do siebie i w ten sam czas bardzo różnie. Na przykład niedawno pomyliłam słowo szczepionka z szczypiorek. No i tak ciągle mi się zdarza w każdym języku chyba. No cóż, ogólnie lubię ten kraj, lubię Polaków i pierogi.
Також я розмовляю по-українськи, оскільки я українка. Але навіть в своїй рідній мові я роблю багато помилок, особливо граматичних. Але я вважаю, якщо ти зрозумілий для іншої, ці помилки не мають ніякого значення. Также я говорю по-русски, так как на Украине все говорят по-русски. Никогда не учила этот язык, но могу на нем свободно общаться. So that's it, guys. I hope you live happily ever after and speak a lot of languages.